কি এটা কি এটা 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 কি এটা এই পুরো হিল দেখতে এটা কি এটা কি র র র র র গাইস এটা দেখতে কিছু রাইছি এটা তো আমি ଚାଲୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁ ମିଶିକି ଭୂତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭୂତ ଦେଖିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଚାଲୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଲ 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 ନା ନା କେହି ଡରିବନି ହେଲା କେହି ଡରିବନି चलो चलो तेरा टॉस्ट दिया मत दियो दे दे टॉस्ट दियो सुमन भाई सिंदूर हे हे रुक ते की रे देखो 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 रो ना रो 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 रूम करे धोड़ा दिए देखी बार ते गाइस एटा केवडे छिडा आई जेडी ऐसा ऐसे रो क्वाड जा रो से छिडा रो से छिडा से दूर रो पछु कोड़े वाला कि रे पळेला ए भाई पळेला गाइस देखी बार ते एटी थिले संगे संगे काई सिंदूर मार काई अंधा रोइदा सिंदूर मार मरियो माने चला कर दिया क्वाड जिबा क्वाडे काई क्वाडे गला जो अरे कोड़े जाने रो हे रो हे पछु चल पारे मार इटा गाइस देखि बात इटा कोनटा एटा सेंडटा ओदे छिटाई छी सेंडटा हे तो पड़ी है घांडरे तो मेरे तो खाई जाई असम होई हाय अरे समन तो आसुन तो ओदा कोन जाउ छे रे नला हमें तो अब ब्लॉग रानी बनू तू देख की गेड़ा टॉस ए भाई रो आगे टॉस बुले दो की करे नहीं तो वीडियो करावा भूत मार से धोआ आडा पाळ वाले बना रो पड़ी चुप टाकी जूम कर बारह पले सो जाने देखुन मोटे कुछ बैठा ही पले बात चल अब और धर गुजिया साला धीरे चला थोड़ा आइला लो वीडियो चला देखिए रुआ ना रुआ चला चलो रुआ देखिए ए ना ए लाठी गति देखो काला लाठी गति छिड़ाई जी रुआ पाटी अभद्र बड़े होना की होय आगे की भी पड़ी भाई बस पड़ तमें बस पड़ लाइट टा मारछि त मो देखिए मनीष ना किए भी एटा मनीष एटा मुंडो रे रो बेडुआ एमिति काई होछु ताबे त मुंडोटा अछि एई बा देखाउ जे चुटीटा कळा पूरा के बे गाइस ए लुकटा एबे मरिथिला जस्ट एबे 5-6 दिन तले एठी ता पोता आइछि आगे एठी देखि बाते एठी से पोता आइछि एठी आमे छिराइछि अबिका एबे छिराइ दहि रो ए देखो पूरा गाइस तमे देखि बारे पूरा क्लियर दिखाउ व्हाइट टा दिखाउ ता पछो करबाना चल जाउछि पूरा सेम टू सेम ता बढ़िया ना रे ता पूरा सेम टू सेम ता बढ़िया पूरा तारी बड़े देखो चलछि पूरा तारी बड़े चलछि रो एक कातुरे में पसेले पूरा सेम टू सेम गाइस तारी बड़े पूरा सेम टू सेम चल घर को चल पड़े जाऊँ छात उपर से देखू कारण सी बहुत डराए आम लोक को सी क्या भी डराए ना तो छात को आम चलू चलला बेल हाथ कहीं जाऊँच एत आसिक ये गाइस आम छात उपर पड़े आइलु से जगह गुरा फोकस कर रुह आस गैस देखिए यही जगह ये करेटा से जगह कछुरा अच्छी देखा किसी कुआड़ू ये जगह पूरा सेम टू सेम ये जगह के ये देखिए देखिए
किएटा किए किएटा किएटा देखिए हाँ देखा ଏଇଟା ପାଟିଛୁ ତାଙ୍କ କତି ନୁହଁ ପାଟିଛୁ ତାଙ୍କ କତି ନୁହଁ ଦେଖି ঠিক আছে এইটা তাଙ୍କ ଘର ରହିছে ତାଙ୍କ ଘରଟା ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଦେଖିବା ତ ସାର୍ପି ଚାଲିଛି ପୁରା ଡିଜେ ଫିଜେ ବ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିବା ତ ମାନେ ଝରା ଫରା ପୁରା ସବୁ ବନ୍ଦ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଡରାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଛୁଆଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଏ ତ କିଛି ଦେଖାଉନି ସାରୁ ବୁତା ଗନା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ବା ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ହନା ଝୁମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ସୁନସାନ ଜାଗା କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମଣିଷଟା ରୁହ ମଣିଷଟା ଗାଇସିଲା ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ହାଡ଼େ ଯାଇଛି ବୋଧେ ରୁହ ହେଇ ରହ ପାଗଳ ଭଳିଆ ତାକୁ ନିଦ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ହେଇ ଏଇଟା କିଏ ପୁରା ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବା କିଛି ରହିଛି ଏଇଟା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପୁରା ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ପଛକୁ ପଳେଇଆ ଲାଇଟ୍ ମାରଣ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଦେଖିବା ରୁହ ଏଇ ପାଟି ଚୁପ ଚାଉ କରି ବସ ଅନାଥ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ରୁହ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରୁହ ଚୁପଚାପ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଗଲେ ସେ ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ କିଏ ଗାଇସ୍ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଉପରକୁ ଉଠିଛି କି ଗୋଟେ ତଳକୁ ଚାଲ ଧୀରେ ଯିବ ଧୀରେ ଦୁମ୍ କରି ଯିବନି ଧୀରେ ଇଏ ବାଟେ ଗାଇସ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ସେଠିକି ଆଉ ଥରେ ଯିବା ହେଲା ସେଇଠିକି ଆଉ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଦେଖିପାରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏଇନା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ଉପରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଉପରୁ ଆମେ ହେଠୁ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରିଦେଲୁ ଉପରୁ ପୁରା ଘର ଉପରକୁ କିନା ଫୋକସ୍ କରିଥିଲୁ ପୁରା ସେ ଆସି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି ପଳେଇଲା ଚାଲ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଜଳୁଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ଆସି ପୋତା ହେଇଛି ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ସେକରେ କିନା 12ଟା ସେକରେ ପୋତା ହେଇଛି 12ଟା ସେକରେ ପୋତା ହେଇଛି ସେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେ ଏ ପଛରୁ ସେ ଚାଲି କେମିତି ଯାଉଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏଇଠିକିନା କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ହଁ ତା ଖାଲି ବେକ ଉପରୁ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରୁହରେ ଏ ଭାଇ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ପୁରା ଧଳା ରୁହ ଧୋଡ଼ି ପଳେଇବା ଆମ ଘର ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ଏଇ ପଳେଇଲା ଇଆଡ଼େ ହେଇଛି ସିଏ ପୁରା ଅବିକା ପୁରା ରୁହ ହଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ସିଏ ମାନେ ଚାଲି କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି ଗାଇସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଜାଗାଟା କଭର୍ କରିଦେଇଛୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।